Hello, Assalamualaikum. Okay, today we are going to learn topic 5, Anna's new house, my new house. Okay, yesterday we have learned about Anna's new house. Okay, so today we are going to focus on the word where. Okay, kita akan fokus pada perkataan where. Siapa tahu apa maksud where? Okay, maksud where adalah di mana. Okay, where bermaksud di mana. Macam lagu yang teacher pernah ajar dulu. Okay. What, apa, when, bila, why, kenapa, how, bagaimana, where pula bermaksud di mana, who bermaksud siapakah dia. Okay, so today kita nak belajar pasal where yang bermaksud di mana. Kita nak belajar macam mana nak tanya sesuatu tu berada di mana dalam bahasa Inggeris. Okay, kita tengok macam mana. Okay. Sebelum kita belajar macam mana nak tanya di mana, kita kena ingat balik perkataan-perkataan yang kita dah belajar semalam. 2 hari lepas. Okay. In, di dalam. On, di atas. Behind, di belakang. In front of, di hadapan. Ulang balik. In, di dalam. On, di atas. Behind, di belakang. In front of, di hadapan. Okay, perkataan-perkataan ini amat penting sebab sekejap lagi kita nak kena jawab bendanya dekat mana. Jadi inilah cara nak sebutnya. Kita kena sebut bendanya dekat mana. Jadi ini kita belajar di dalam, di atas, di belakang dan juga di hadapan. Okay, next. Okay, ni adalah contoh questions. Contoh soalan yang kita boleh tanya untuk mendapatkan jawapan di mana. Okay, so the questions are, where is father? Di manakah ayah? Yang kedua, where is the dog? Di manakah anjing? And then, where are the toys? Di manakah mainan-mainan? Okay, apa yang awak boleh nampak beza dekat 3 soalan ni? Okay, ada 2 soalan yang menggunakan where is. Dan ada soalan yang menggunakan where are. Kenapa ada where is? Kenapa ada where are? Okay, where is adalah apabila benda atau orang atau haiwan yang kita nak tanya tu cuma ada satu sahaja. Manakala kita pakai where are, kalau benda tu manusia ataupun orang tu ada lebih daripada satu. Kan kita dah belajar. Is adalah one, are digunakan untuk more than one. Is one, are more than one. Is one, are more than one. Okay, jadi maksud where tadi apa? Di mana. Okay, where is father? Di mana ayah? Where is the dog? Di manakah anjing? Where are the toys? Di manakah mainan-mainan? Okay, so kita tengok macam mana kita nak tentukan sama ada benda tu pakai is atau benda tu pakai are. Jom. Okay, macam gambar yang teacher bagi ni kan. Okay, ada dog, ada pencil, ada apple. Okay, dog ada berapa ekor? 1. Pencil, 1. Apple, 1. So, kita pakai where is the dog? Where is the pencil? Where is the apple? Okay, macam tu Okay, next adalah Okay, where are the? Where are kita pakai untuk benda, haiwan, manusia yang lebih daripada satu. Tak kisahlah dia 2 ke, dia 10 ke, dia 100 ke. Yang penting dia lebih, more than one, kita mesti pakai are. Contoh ni pencil kan tadi. Tapi sebab dia ada banyak, kita panggil dia pencils. Okay, yang seterusnya ni dog kan. Sebab dia ada more than one, dia ada 3, kita panggil dogs. Dan kena pakai are. Dan ini adalah apples. Okay, apples kena pakai are sebab dia ada lebih daripada satu. Okay, where are the pencils? Where are the dogs? Where are the apples? Okay, next. Okay, how to answer? Okay, bila soalan tu menggunakan where is, cara kita nak jawabnya adalah ada 2 cara.
Kalau benda tu adalah haiwan atau benda, kita mulakan dengan it is. Kalau orang yang ditanya, kita pakai he atau she bergantung kepada dia lelaki atau perempuan. Okay, he kita pakai untuk boy ke girl? He untuk boy. She kita pakai untuk boy ke girl? She untuk girl. Okay, pastikan betul. Okay, so kita tengok. Kalau soalan tu tanya, where is the dog? Jawapannya adalah, sebab dia tanya pasal dog kan? Dog ni anjing. Anjing ni haiwan. Okay, so it is behind the door. Okay, kalau dia tanya where is mother? Mother ni bukan haiwan. Mother ni pun bukan benda. Jadi kita pakai she is in the kitchen. Okay, so next. How to answer where are? Kalau soalan pakai where are, kita mesti jawab dengan they are. Okay. Tak kisah manusia ke, haiwan ke, benda ke, binatang ke, kena pakai they are juga. Sebab apabila ramai, kita boleh pakai they. Tak macam tadi. Tadi kalau haiwan atau benda, kita pakai it. Kalau orang, lelaki atau perempuan, kita pakai he atau she. Yang ni semua sama. Kalau soalan tanya where are, sebab banyak, more than one, jawapannya adalah they are. Contohnya, where are the dogs? They are behind the door. Okay. So, itu contoh untuk they are. Okay. If you have any questions, you can ask on Telegram group. Dan jangan lupa jawab quiz dekat link yang teacher bagi dekat group Telegram. So, that's all for today. Thank you.